Ka na. Walang kiss? No. Ah! No kiss daw, no? Ay! Ikaw! No. Sarado ko muna. Dali, Bo. Abin. Dali mo, Abin. Ulul pizza. Ayun pala yung tinatanong kanina ni Aris. Ni? Aris. Ano sabi niya? Sino daw yung nagro-rollerblades? Tawag si Tata. Ha? I'll bring a flashlight. I'll just run. No. Tawag si Tata. Oh! No! Hindi dyan! Ew, dirty. Doon. Tawag si Tata. Uy! Doon sa drawer. No, isang beses ko lang